हाय हेलो मैं पी चंद्र ओडिशा भाईब्रू मोर गुरुजन मन को जुहार मोर सान मन को स्नेहटे फिर गोटे नुआ भिडियोटे आम करमा लोर सुक्ति पिकनिक सीजन चलीचे जगह खोजा चलीचे के गले भल हवा दिमाग से कथा सब टेंशन चलीचे। तो ये भितर आम बलांगीर आड़ू पाटनागढ़ रोड धर्मा आ पाटनागढ़ रोड धरिकिना आम जिमा गला बेल के टिके रास्ता टिके काम मागुचे क्लियर रास्ता नाइन तो स्पीड टिके लिमिट रहबार कथा जेतु रास्ता टिके काम मागुचे दगड़ कचड़ खोचे देख से भितर आम सुक्तेल लगी नुआ रास्ता आसचे मुई तो आगाड़े पलाऊली किंतु इयाड़े नुआ रास्ता जाइए बहुत सुंदर पूरा गुटे नो रास्ता है पूरा सुक्तेल के पहुँचाऊे ये रास्ता धरब छाड़ब नहीं के गुटे तो रास्ता अच्छे याड साइड रास्ता नाइन पूरा बढ़िया रास्ता अच्छे ये रास्ता थी पूरा बाहरी जीव ये रास्ता रे ये रास्ता आइले दूर दिशुवा लोर सुक्तेल डैम दिशुसी दूर दिशुसी कन्फ्यूज हेबनी अन्य केना रास्ता अच्छे बोले सर्टकट मारब नहीं रास्ता रे डायरेक्ट ये पूरा डैम के पहुँची जीव। तो मते तो रास्ता देखिना खुश लगला बहुत बढ़िया रास्ता है लोर सुक्तेल के जेन रास्ता नुआ बना है पूरा कला मिसमिस होना पूरा मस्त चिकन है रास्ता देख मैं जाऊे रास्ता रे केंदा लगुचे रास्ता बढ़िया है कि नहीं सीन भी बढ़िया दिशुचे कि नहीं देख मस्त है रोड देख सुक्तेल डैम के भी पलायलान पक्के मुई जिते बेले बुढ़ी अंचल जिते बेले नुआ नुआ होता सेतकी बेले आईली आर सेतकी बेले सीन टे देखी माने जे गाँ के बुड़ी जाऊे पैन बोले सेतकी बेले आई कि रास्ता सब नहीं देखी थी खेल पड़ियाटे अच्छे देख लोर सुक्तेल है लिखाई मस्त डैम रही तो आई यहाँ मोर सेकेंड टाइम है कि सेतकी बेले मुझे आसी एतकी दूर आसी ना दूर खाली देखी जेन बुढ़ी अंचल पैनटा बुड़ूला जेन घर द्वार दूर देखी पहाड़ तरान यार तो छाड़ू नहीं थी देखो पहुँची गली मुई जेन सुक्तेल ठीक जगह के इटा कहसन तार ठीक स्टॉपेज जगह है इनु ही तुम भाव जे केन के जीव केन के नहीं जे ऊपर के बुली आसब कि पिकनिक केनु होचे जे से जाके जीव बोली प्लान करब जे जदि किसी कन्फ्यूज अच्छे दुकान वाला देचन तांगुटे पचारि दवा से ठीक गाइड करदे केनाडे पिकनिक होचे केनाडे कले भल हवा से सब गाइड करदे इनु दुकान लगी थी एंता देख पछाड़ू देख कि सबुआड़े काम चलीचे केतनीटे काम चलीचे माट धुल सदाबले उड़ूचे है मुई तो देखली कि ना काबा गली जे ये बा एतकीटे काम चलीचे सबुआड़े खुला कुदा बुहा बुही माट मुठी सबू क्रसर प्रसर सबू काम चलीचे काम बंद नहीं हबार बोधे यहाँ वर्षा मास नाइन इहादे यहाँ शीत चलीचे शीत पर खरा चलवा बेले तार भितर सब काम के से फिनिश कर दे बोलुचन। तो देख डैम देखी नहीं थी बढ़िया अच्छे पाके टिके जिमा देखिक ना आमा लोर सुक्तेल लिखाई देख हेनु बहुत प्रोजेक्ट लोर सुक्तेल प्रोजेक्ट से गेट है ये आड़ू होना पान याड़ के आसवा है तो यहाँ ये जेन आम अच्छे यहाँ है पान है ब्रिज देकिना जीवा से आड़ के किंतु स्टोरेजटा है इतार पछाड़े अच्छे जेनटा कि आमर बुढ़ी अंचल गाँ डुंगरीपाली गाँ से गाँ जेन अच्छे से पछाड़े अच्छे देख फिर मुई काण कली तलके गली टिके बुली आसमी केनु पिकनिक स्पॉट अच्छे टिके देखमा तो मुई रास्ता भितरू रास्ता अच्छे सबू बाहरी गली देख रास्ता माने रास्ता माटी रास्ता अच्छे मैं काम चली सबुआड़े यहाँ सबू तो यहाँ देखी था जेन मैंने वीडियो देखी था ये जे भी आसी ये टाइम रे से लकी है कारण इनु तापर स्टोरेज हिजवा पैन आजीवन लगी जगह थी पैन रहा तो एवं सुखा अच्छे काम चलीचे बोली आम आसी पारना दिने टाइम आसवा इनु पैन थी बहुत पैन थी 30-40 फुट पैन थी ये जगह थी तो आम बहुत लकी हूँ जे ये टाइम रे देखीचु आसीचु कही पारमु कालका जे आम भितर के जाइलु बुली कालका आमर छुआ मान को बढ़ेले तो देख ये जगह मन को देख याड़ के फिर एंता बाहरी आइली मुई भितर बाहरी आइली देखली आड़े पिकनिक दूर दिशुला पिकनिक करुले म्यूजिक बाजुला बोलिकिना मुझे पलै आइली याड़ के देखली केनु केनु पिकनिक होचे के भोजी भुजा कर देख इनु भोजी करुचन ई गस्तले भोजी भुजा करुचन देख एतकी इनु जगह अच्छे दुकान टी भी अच्छे हेनु
ବୁଝି ବୁଝା କରୁଛନ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କି 2 ପାର୍ଟି 3 ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ ତାପରେ ଆଗକେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଯିମି ଆଗକେ ଟିକେ ଗଲି ଯେ ଏଇଟା ଯେ ଦେଖିଲି ସିଆଡ଼େ ଆର୍ କେନୁ ଜାଗା ଅଛେ କେନ୍ ଭୁଜି ଭୁଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଭୁଜି ଭୁଜା ଜାଗା ଖୁସନ୍ ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେସି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା କରିଦେସି ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହଇରାଣ ନାଇଁ ହନ୍ ବୋଲିକିନା ତ ଏନ୍ତା ଆଇଲି ଦେଖିଲି ସେନୁ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛେ ସେନୁ ଟିକେ କରୁଛନ୍ କ୍ଷେତ ଖଲିଆ ଏଇଟା ଅଛେ ଚାଷ ଚୁଷ କରୁଛନ୍ ବୋଧେ ତ ଆଗକେ ଗଲି ମାଟି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛେ ସବୁ ଇ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଛେ ବହୁତ ଜୋରସୋର କାମ ଚାଲିଛେ ସବୁଆଡ଼େ ଗାତ ଖୋଲା ଖୋଲି ବାଡ଼ା ବନ୍ଧା ବୁନ୍ଧି ମାଇଟ ବୁହା ବୁହି ସବୁ ଚାଲିଛେ ତ ଗଲି ଟିକେ ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଖି ଆସମି କେନୁ ଜାଗା ଅଛେ ବୁଝି ବୁଝା କରୁଛନ୍ ଗାଁ ବୋଲିକିନା ସିଆଡ଼େ ବି ଜାଗା ଅଛେ ବୋଲିକିନା ତ ଏନ୍ତା ଆଗକେ ଦେଖିଲି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛେ ଇଆଡ଼େ ଥିଲା ବଟ୍ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗଲା ପଳେଇ ଆଇଲି ମୁଇଁ ଦେଖ ସୁକ୍ତେଲକେ ଦେଖ ଦୂରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଦେଖ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଭୁଜି କରବାରଟା ଆର୍ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖମା ଚାଲ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ କିଛି ଜାଗା ଯୁଗି ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଭୁଜି ଭୁଜାର ସ୍ପଟ ପୁରା ବାହାରବା କେନ୍ ଦେଖ ନାଇଁନ ଖାଲି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛେ ମୋତେ ତ ନାଇଁ ଲାଗବାର ଇଆଡ଼େ ହଉଥିବା ବୋଲିକିନା ନାଇଁନ ଇଆଡ଼େ ବି ଜାଗା ଯୁଗି ନାଇଁନ ହେନ୍ତା ନାଇଁନ ଏତ୍କି ଦୂର ତକ ଆଇଲିନ କିଛି ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ ନାଇଁନ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁନ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଇଆଡ଼ୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିକିନା ଦେଖ ମୁଇଁ ଫେର୍ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆର୍ ହେଠି ଟିକେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଭୁଜି କରୁଥିଲେ ଦେଖ ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଦେଖବ ଜାଣିପାରବ ଦେଖ ହେ ଦେଖ ହେନୁ ଏତ୍କିନ ଭୁଜି କରୁଛନ୍ ହେ ପାଖେନ আমি ଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଉଛେଁ ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛେ ଭୁଜି ଲାଗି ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ଆର୍ ଭଲ୍ ଜାଗା ବି ନାଇଁନ ମୋର୍ ହିସାବରେ ତ ଯଦି 3-4-5 ପାର୍ଟି ଯଦି ଆସିଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିଗଲେ ବୋଲେ ଜାଗା ନାଇଁ ମିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଖାସ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଭୁଜି ଲାଗି ହଁ ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସ ଠିକ୍ ହେ ବୁଲ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଅ ଦେଖ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିଏ ଦେଖିନା ଆସିବ ବୁଲି ବୁଲାକିନା ଯିବ କାଣା ସେ ଜିନିଷଟା କେନ୍ତା ହେଲା କେନ୍ତା ସେ ଗାଁଟା ବୁଡ଼ିଗଲା କେନ୍ତା ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରାଗଲା କାଣା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାନବାର ଅଛେ ବୋଲେ ଆସ କିନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ନାଇଁ କରେ ମୋର୍ ଆଡ଼ୁ ହଁ ଖାଇବାର ପିଇବାରଟା ଘରୁ ବନେଇ କୋନାକିନା ଆନ ବସ ଆରାମସେ ପଟି ମସିଣା ପକ ଆରାମତେ ଆର୍ ବସ ଆର୍ ଖାଇକିନା ଯାଅ ଆର୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିକିନା ଖାଇମି ବେଲେ ଟିକେ ଧୋଇଲ ବାଇଲ ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଛେ ଫେର୍ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ ପିକନିକ୍ ଲାଗି ତ ନାଇଁନ ତ ମୁଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ନାଇଁ କରେ ବାକି ଯିଏ ଯିବାର କଥା ଯାଅ ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାସ୍ ଏତେ ନାଇଁ ଲାଗଲା ଦେଖ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖ ପିକନିକ୍ ଯଦି ଆସୁଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବିକିନା ଆସ ଜାଗା ଦେଖ ମୁଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛେଁ ଆଗରଟା ମାନେ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖ ପିକନିକ୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଜାଗା ଅଛେ ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗରି ଅଛେ ତମର ଗାଈଖାଇ ଅଛେ ତମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛ ହେଲେ ତୁମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀକେ ଯାଇପାର ହେଲେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲକେ ଆସିବ ତା ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରଟା ମୁଁ ଉପରକେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଦେଖାଲି ଦେଖ ଉପରକେ ଉପରେ नो एंट्री एंड के जीवार नाइन देख ऊपर तल के देखामी सबुआड़े निजे देख के काम चली काण कहमी देख ए देख से बुढ़ी अंचल देख हाय देख बुढ़ी अंचल दूर दूर तो घर दिशुची गोटे 3टा देख इन पान स्टोरेज लगे रखाइछे देख स्टोरेज लगी इटा से बुढ़ी अंचल बुढ़ी गला से गाँ आमर देख साहा तो घर मैंने दिशुचे दूर तो जूम नहीं कर देख घर मैंने इन पानी स्टोरेज है वाइफाले आ स्टोरेज किना गेट सियाड़े खुलले सियाड़ के पानी जीवा तो स्टोरेज जगहटा है इटा गाँटा बहुत दुखर कथा थिला से सीनटा जिते बेले गाँव सब करागला माने माने कहले भावले भी से दुख लगुच कहे भी काण कथा से गाँव वाला के पचारे से कही पार्बा से दुखटा देख फेरी आम तले उतरी आलु तल के उतरी आसिकना फिर से रास्ता के आलु देख बेसी नहीं धुल धुला अच्छे टी गाड़ी गुड़ा टी सतर्क चलाब स्लीप हो पारे कैंसी आड़े भी धुल बाल लगे
ଆଉ ଉଠେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବନେଇଛନ୍ ଯେ ଚଢ଼ାବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ है ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାବାଲା ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ଲାଗ୍ବା ତାହାକେ ମାନେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯେ ଚଲେଇ ଶିଖିଛି କି ନୂଆ ଚଲାଉଛେ ବୋଲେ ତାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କାରଣ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ତ୍ରିମି ବୋଲବ କି ଚଢ଼ବ ବୋଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ପାହାଡ଼ ବାଗିଲ୍ ମାନେ ଇଟା ହେଇଛେ ଘାଇ ବାଗିଲ୍ ହେଇଛେ ଘାଇ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ପୁରା ସେଟା କାଣା କହେସନ୍ ଯେ ଆମର୍ ଘାଟି ବାଗିଲ୍ ହେଇଛେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଟି ବାଗିଲ୍ ହେଇଛେ ଉପରକେ ଚଢ଼ କି ଉତର ବୋଲେ ବହୁତ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ବହୁତ ଡର ମାନେ ତାର୍ ଲାଗି ସେ କେନ୍ ପଡ଼ି ବି ଯିବା ତ ଦେଖିକିନା ଟିକେ ସେ ହିସାବରେ ଆସ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଫେରି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ଫେରିଗଲି ଏଇଟା ଆଉ କାଣା କହିମି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ कहब कमेंट रे देख ये रास्तार आसी ये रास्तार आम एंट्री करूँ इन कन्फ्यूजन हवा टी पाटनागढ़ आला बेल के देखब तुम हड्डाटाल पार है जस्ट आगे आसी तुमको मिल जाए ये रास्ताटा है तुम राइट साइड रे आउ तुम कन्फ्यूज नहीं होना डायरेक्ट है गोटे रास्ता धरब और गोटे रास्तार ही पहुँची सुक्तेल के और सुक्तेल के देख बलांगीर आड़े मुझे जाऊँ यहाँ जेहेतु रिटर्न करुचे तो रही नुआ भिडियो फिर भेटमा बाय बाय।